Today we are learning parts of speech. Now, what are parts of speech? Parts of speech are word classes, or in bahasa, that is what we call as kelompok kata. So actually, there are 9 parts of speech, which are noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, interjection, and determiner. Now, the first thing that we are going to discuss is noun. Noun is a naming word, kata benda ya, a naming word. It names people like doctor, teacher, etc. Animals like dog, cat, squirrel, things like table, chair, and places like schools, hotels, houses. Now the next one is a verb, kata kerja. So there are 2 types of verbs. The first one is action verb, and the second one is verb to be. An action verb is a word that shows an action, like the things that you do. For example, run, walk, sleep, study, or eat. So for example, Mary sleeps early. Now while the next one is a verb to be. A verb to be is a word that links a noun and an adjective. For example, is, am, are, was, were, being, or been. For example, Mary is tired. Nah, jadi bedanya kalau dia yang action verb, action verb, ini merupakan kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan melakukan tindakan, melakukan kegiatan. Jadi contohnya seperti run, walk, sleep, study, or eat. Jadi contohnya di sini Mary sleeps early, artinya Mary tidur cepat. Nah, sedangkan verb to be tidak menunjukkan adanya melakukan kegiatan. Jadi hanya menghubungkan si subjek dengan adjektif yang ada. Jadi contohnya Mary is tired, Mary capek. Ya. Okay, we go on to the next. It's an adjective, kata sifat. A word that is used to describe a noun. Kata yang digunakan untuk menggambarkan kata benda. Nah, contoh yang dilihat di gambar di sini adalah sebuah rumah. This is the house. Nah, bagaimana rumah itu? How is the house? Oh, this is a big house. Or, this house is big. Nah, jadi kata big adalah adjektif yang menerangkan kata benda rumah. Okay? So, the noun is house, rumah. Bagaimana rumah itu? Oh, ini adalah rumah yang besar. Okay, rumah yang besar. So you call it as a big house. Okay, rumah ini besar. So you say this house is big. Okay, now we go on to the next example. Yes, it is a dog. Right? Nah, how is the dog? Bagaimana rupa anjing itu? Oh, it is a cute dog. Itu adalah anjing yang lucu. Okay, jadi menerangkan bagaimana si anjing itu. So, a cute dog, anjing yang lucu. Or you can also say the dog is cute. Anjing itu lucu. Okay? Nah, so there are actually 2 ways how you can use adjectives. Yang pertama, the first way is to use adjective before the noun. Jadi adjektif itu digunakan di depan nounnya ya. Jadi rumah yang besar dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya jadi a big house. Nah, tapi kalau kamu sebutkan dulu kata bendanya di depan, this house is big. Rumah ini besar. Then you need to use a verb to be. The same thing that happens here. So it is a cute dog. A cute dog. Nah, kalau dog-nya di depan, then you say the dog is cute. Harus pakai verb to be ya, is MR contohnya. Now we go on to the next word class, which is adverb. Kata keterangan.
So it is a word that is used to describe a verb, an adjective, or another adverb. Nah, jadi contohnya Mario runs. Mario berlari. Bagaimana Mario berlari? Oh, Mario runs quickly. Mario berlari dengan cepat. Or you can also say Mario runs slowly. Mario berlari dengan lambat. Nah, di sini kita membicarakan tentang cara larinya si Mario. Oke, jadi cara dia berlari ya. Bukan membicarakan si Mario, bukan si Mario tinggi, besar, bukan ya, tapi cara dia berlari. Next. Contoh yang kedua adalah the dog is cute. Oke, saya ambil contoh yang tadi. So you know right, the dog is cute. Cute itu adjective ya. Nah, seberapa lucu? Oh, the dog is extremely cute. Anjing itu sangat lucu. Or the dog is quite cute. Anjing itu cukup lucu. Oke. Nah, jadi mau mengatakan seberapa lucu. Okay, talking about the adjective, so you use an adverb here ya. Extremely cute, sangat lucu. Or quite cute, cukup lucu. Nah, kita ke example yang terakhir. Nah, Mario runs quickly. Ini adalah kalimat sebelumnya ya yang saya ambil. Jadi Mario berlari dengan cepat. Seberapa cepat dia berlari? So Mario runs really quickly. Mario berlari sangat cepat. Atau Mario runs too quickly. Mario berlari terlalu cepat. See? Nah, jadi yang di sini yang dibicarakan adalah seberapa cepat. Oke, seberapa cepat dia berlari. Oke, itulah namanya adverb, kata keterangan ya, yang menunjukkan cara ya, keterangan. Oke, next. Now it is your turn. For example, the earth is round. Bumi itu bulat. So, of course you know right, yang mana kata benda? The earth. Okay. The next one, you see is a verb to be, right? Yes, it is the verb. And then round, bumi itu bulat. Kita membicarakan tentang bentuk bumi, tentang si bumi ini ya. Jadi round itu adalah adjective. Nah, di kalimat contoh yang kedua, the juice is sweet enough. Okay, of course you know that this is juice, right? It is a thing. Thing belongs to a noun, kata benda. Okay, and then there is verb to be again. Of course it is a verb. Nah, the juice is sweet enough. Sweet. Apanya yang manis? Oh, jusnya yang manis. Menerangkan kata benda. Tadi apa yang digunakan untuk menerangkan kata benda? Adjective, ya. Oke, benar. Nah, sweet enough. Oke, cukup manis. Oke, jadi seberapa manis? Oh, cukup manis. Jadi itu hanya berupa kata keterangan. Okay, so this enough is to talk about how sweet it is, ya, seberapa manis. So that is why enough is an adverb, kata keterangan. Now we go on to the last example here. The shop assistant strongly recommended this book. Nah, bisakah kamu tebak yang mana nounnya? Ya, benar. The shop assistant, okay, pegawai toko. Apa yang dia lakukan? Ya, jadi pegawai toko itu merekomendasikan buku ini, ya kan? Recommended, merekomendasikan. So this is an action verb. Ya, itulah yang dilakukan oleh shop assistant. Makanya recommended ini adalah verbnya. Nah, apa yang dia rekomendasikan? Book. So this is another noun mentioned, ya kan? Kata benda ya. Nah, seberapakah dia merekomendasikan buku ini? Okay. Oh, dia sangat merekomendasikannya. So you say strongly recommended. Okay. Jadi ya pada umumnya yang ada ly ini biasanya menunjukkan cara ya. Jadi the shop assistant strongly recommended this book. Penjaga tokonya sangat merekomendasikan buku ini. Okay. Nah, jadi itulah pelajaran kita pada pagi hari ini.
Selamat belajar ya. Boleh direview kembali, boleh diputar kembali videonya. Bye bye. Have a nice day.